Goeiemôre graad 10s. Good morning grade 10s. We are back this morning with trigonometry. So kom ons gaan kyk bietjie na die omgekeerde van sin, cos en tan in trig. Let's look at recipricals of the sinus, cosinus and tangent functions. Voordat ons begin, kom ons kyk eers wat is 'n omgekeerde. What is a reciprocal? If you look at 6, the reciprocal of 6 is 1 on 6, die omgekeerde. As ek iets maal met sy omgekeerde, is my antwoord altyd 1. So if I get the reciprocal of 2 on 3, it's going to be 3 on 2. The denominator and the numerator switches. Die omgekeerde van 2/3 is 3 op 2. Die teller en die noemer draai om. Wanneer ek dit met mekaar maal, kry ek 1. Dit is die omgekeerdes. So as ons gaan kyk na die omgekeerdes van sin, cos en tan, is die omgekeerde van sin cosec theta. The reciprocal of the sin is cosec. Die omgekeerde van cos is sec. And the reciprocal of tan equals cot. So dit beteken dat cosec theta gelyk is aan 1 op sin theta. Very important. Sec theta is 1 on cos theta. And the last one, cot theta, equals 1 on the tangent of theta. Hierdie is verskriklik belangrik graad 10s, want as jy op jou sakrekenaar gaan kyk, dan sal jy sien dat daar nie 'n cosec, sec en cot op jou sakrekenaar is nie. So jy gaan, wanneer jy cosec sien, dit moet verander na 1 op sin theta. When you see sec theta, you'll have to put a fraction into your calculator as 1 as the numerator and the denominator as cos theta. As ons in ons sakrekenaars cot wil insleutel, daar is nie 'n cot knoppie nie, dan gaan ek 'n breek moet insleutel as 1 op tan theta. En niemand gaan vir my sê dit is dit nie, ek moet dit ken. So kom ons gaan kyk na die cosec van 45 grade. Sonder 'n sakrekenaar moet ek die cosec van 45 grade gaan uitwerk. En ek weet dat die cosec van 45 grade gelyk is aan 1 op die sin van 45 grade. And 45 degrees is a special angle. So we know that 45, I taught you 2, root 2. So the sinus of 45 degrees is going to be opposite on hypotenuse. So ek het 1 op en dan is dit wortel 2 op 2. So now if I divide with a fraction, I multiply with the reciprocal. So my antwoord is, as ek hom opvat, dan ry die teller en die noemer om, so dis 2 op wortel 2. Onthou, my spesiale hoeke is 45, 30 en 60. Okay, let's quickly draw the 45 degree one a little bit bigger. It can either be 1 root 2 or root 2. Nee. En dan ons ander spesiale driehoek, 30 en 60 grade. So ek het 1, 2, wortel 3. You must know it by heart. So, hierdie ouetjie kon ons ook gaan skryf het as 1 op 45 grade sin, oorstaande op skynsy, 1 op wortel 2. If I divide with a fraction, I multiply with the reciprocal. So my antwoord is wortel 2. Goed.
Sec van 30, onthou, sec is, rewrite it as 1 on cos 30 times the tangent of 60. So as ek gaan maar kyk na my spesiale driehoek, onthou sec het juffrou gesê is 1 op cos, I'm going to rewrite it. Cos van 30 is aangrensend op skynsy. So dis 1 op aangrensend op skynsy. Wortel 3 op 2. Goed, en dan het ek maal met die tan van 60, the tangent, opposite on adjacent, times the root of 3. So if I take this to the top, the denominator and numerator switches, as ek hom opvan, dan maal ek met die resiprook, so ek het 2 op wortel 3 maal met wortel 3 en die wortel 3's kanseleer uit en my antwoord is 2. Hierdie ouetjie moet ek met my sakrekenaar uitwerk, kot van 26, so wat gaan sit ek op my sakrekenaar in? Ek gaan sit, ek kies my breuke knoppie, I pick my fraction button and I put in 1 in the place of my numerator, and in the place of my denominator, I'm going to put in the tangent of 26. Move your cursor to the front. So gaan sit op jou sakrekenaar in as 'n breek, jou teller 1 en jou noemer tan van 26 en skuif jou cursortjie dat hy flikker daar voor en dit is gelyk aan 2,05. That's your answer. These you're going to do with your calculator as well. They ask around 2 decimal places. So kom ons gaan skryf dit eers oor. Ek het 1 op sec se omgekeerde is cos van 36. Plus kotsin is tan van 63. So you're simply going to put this into your calculator exactly as it stands. So jy sit kies jou breek, 1 op cos van 36, en dan skuif jy jou cursortjie vorentoe, plus a new fraction, 1 bo, tan van 63 grade onder, move the cursortjie to the front, and then you press equals to, en jou antwoord gaan wees 2,36. Gaan oefen dit en kyk of jy dit reg kry. It's not a degrees, it's a value, it's a ratio. Dis die antwoord, maak seker dat jy dit reg kry. Kom ons gaan kyk net gou weer na ons sin, kos en tan, cosec, sec en kot verhoudings hierso. As ons gaan kyk na die sin, and let's make this angle theta. The sin of theta will be opposite on hypotenuse. So dit gaan wees n op k. Sin van theta is n op k. Stem julle saam met juffrou? So wat gaan die cosec van theta dan wees? Ek ruil net die teller en die noemer om. Baie maklik. So kom ons gaan kyk na die cos van theta. Cosinus of theta, it's the adjacent on the hypotenuse, m op k. So wat gaan sec dan wees? Sec van theta gaan die omgekeerde wees, k op n. So the last one, the tangent of theta. Hierso is theta, die tan van theta is oorstaande op aangrensend. So dis n op m. So if you want to get the cot of theta, it's gonna be n on n. Die teller en die noemer draai net op. Goed, ons gaan nog 2 voorbeeldjies doen. 2 voorbeelde doen. And then you are gonna practice it.
question is solve theta without using a calculator. Okay, root 2. Solve theta without using a calculator, and theta is an acute angle. So kom ons gaan kyk. As cosec theta gelyk is aan wortel 2, dan weet ons dat die omgekeerde van cosec is sin. So dis 1 op wortel 2. Stem julle saam? Because it's the reciprocal of cosec. So as ons gaan kyk na ons spesiale driehoek, dan weet ons dat ons 'n wortel 2, 1 het as hierdie 45 grade, 45 grade is. Met ander woorde, sin van 45 is 1 op wortel 2. So what's this theta? Therefore, theta equals 45 degrees. Kom ons gaan kyk nou na die volgende ouetjie. Question is, the sec of theta equals 1,5. And now I must determine theta, but I may use a calculator. Ek moet vir theta bepaal, maar ek mag 'n sakrekenaar gebruik. So kom ons gaan kyk, sec van theta is 1,5, so 1 op die kos van theta is 1,5 is gelyk aan 3 op 2, reg? So 1 op cos theta is gelyk aan 3 op 2, because that's the same. So cos theta will then be the reciprocal, 2/3. Nou kan ek my sakrekenaar vat en ek kan my sakrekenaar in reverse mode sit, and I can determine my angle by putting its second function cos of 2/3, and that's going to give me 48,19 degrees. So daarom, Gr10 is theta gelyk aan 48,19 grade. Kom ons gaan bestudeer ons omgekeerdes, and let's practice it. See you tomorrow.